Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak, Ibu, selamat pagi pemirsa setia TV UPI Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam program jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Baiklah anak-anak dan pemirsa TV UPI, pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi kelas 9, semester 2, chapter 7. Temanya, naratif teks. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, pertama, kalian harus menemukan arti dan tujuan naratif teks. Kedua, kalian harus bisa menemukan generic structure atau unsur kebahasaannya. Ketiga, kalian harus bisa menemukan jenis-jenis teks naratif beserta contohnya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back to English lesson with today we are going to learn about the narrative text. But before we are going to the next lesson, let's watch the movie first. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Parayangan, there lived a beautiful princess named Dayang Sumbi, who loved weaving. One day, Dayang Sumbi was weaving on the terrace of the palace. For some reason that day, she felt a little dizzy and weak. The spun yarn kept falling, and Dayang Sumbi became too lazy to pick it up. As the spun yarn fell, Dayang Sumbi started to get annoyed. Then she said, "Whoever picks up this yarn from me, I swear I will take him as my husband." When Dayang Sumbi realized that the yarn had been picked up, she got confused as to who had done it. "Who picked up this yarn for me? There are no people here." Dayang Sumbi was very surprised to find that the one who had picked up the yarn was Tumang, a royal dog who was famous for being loyal and powerful. "I'm the one who took it for you, Dayang Sumbi." What? Are you Tumang? That means you will be my husband? Dayang Sumbi could not revoke her oath, so she married Tumang. As a result of their marriage, Dayang Sumbi gave birth to a baby boy named Sangkuriang. Tumang told Dayang Sumbi not to tell Sangkuriang that Tumang was his father. "Dayang Sumbi, please don't tell our child that I'm his father." Okay, Tumang. I will not tell him. Sangkuriang grew to be a healthy, agile, and intelligent boy. Tumang always followed Sangkuriang wherever he went and taught him all the magic he knew. "Come on, Tumang, chase me! Ha 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 ha!" "Yes, Sangkuriang, I will chase you! Ha 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 ha!"
Sangkuriang thought Tumang was just a pet. He did not know that Tumang was his father. One day, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to go hunting to get food for a party in the palace. Sangkuriang, my child, go hunt in the forest with Tumang. We need meat for the party. Yes, mother. I will definitely bring back a lot of meat. Sangkuriang went to the forest accompanied by Tumang. Unfortunately, when night fell, he still hadn't found any success. Annoyed, Sangkuriang killed Tumang and handed over his meat for the palace party. Dayang Sumbi did not know it was Tumang's meat. She thought it was meat from the hunt. Mother, this is what I got from the hunt for the palace party later. Wow! Thank you, my child. After the party was over, Dayang Sumbi asked the whereabouts of Tumang, who hadn't been seen at the palace party. My son, do you see Tumang? I've been looking everywhere, but he is nowhere to be seen. Finally, Sangkuriang admitted what he had done. Mother, I've killed him. And the meat I gave to you, it's his meat. What? Why did you do that, Sangkuriang? Dayang Sumbi couldn't hold back her anger. She hit Sangkuriang in his forehead, leaving a deep wound. Forgive me, Mom. Forgive me. Please, please forgive me. Because of what she had done to Sangkuriang, Dayang Sumbi was expelled from the palace by the king. No matter what he had done, Sangkuriang was the heir to the throne and the future king. No one could hit him. Dayang Sumbi left the palace. As time passed, Sangkuriang grew into a handsome, powerful, and respected young man. One day, he went hunting in the forest. He was pleasantly surprised when he came across a gorgeous girl. Who is that girl? She's so beautiful. Sangkuriang did not know that the woman was Dayang Sumbi, his mother. She also didn't recognize him. They fell in love with each other, and Sangkuriang didn't take long to propose to Dayang Sumbi. Dayang Sumbi accepted the proposal. She still did not know it was Sangkuriang, who had grown up. All right. I'm willing to be your wife. You are a handsome young man. However, before their wedding day, Dayang Sumbi noticed the scar on Sangkuriang's forehead that was precisely the same as her first child had had. Oh my god! This young man is my son Sangkuriang. The scar on his forehead is still there. He is indeed my child. Dayang Sumbi immediately looked for a reason to cancel her marriage to Sangkuriang. Sangkuriang, you can marry me, as long as you can fulfill my request. What is your request, oh beautiful girl? Dayang Sumbi had thought long and hard to come up with a request that Sangkuriang could never fulfill. I want you to turn the valley into a dam and make a boat to cross the water. It must be finished before dawn. Dayang Sumbi's request was difficult, but Sangkuriang did not want to lose Dayang Sumbi. Okay, I'll make all your requests come true. Sangkuriang harnessed all his magic powers. He invited spirits and jinn to help him. These powers had been taught to him by Tumang, his father. They then worked overnight, blocking rivers and plugging springs with mud and soil. Finally, I can finish this dam. When everything had been dammed, Sangkuriang went to cut down a giant tree and began to make a huge boat. Now, all we have to do is make a big boat to cross the water. I can do it. Dayang Sumbi began to get nervous because Sangkuriang had almost finished the task, and dawn was still far off. Oh no! I have to stop Sangkuriang before dawn. Dayang Sumbi prayed earnestly to God that Sangkuriang would fail.
Oh God, how can I marry my own child? It is impossible. Please make the dawn come quick so that all the spirits leave and no one helps Sangkuriang to complete the boat. A miracle occurred, and the sun rose early. Is it morning already? I haven't finished yet. Sangkuriang was very angry when he found out he had been cheated. Who are you? Tell me the truth. You fooled me. How could you? Dayang Sumbi cried at Sangkuriang's words. How can I marry you, my son? Actually, I am Dayang Sumbi, your real mother. Sangkuriang did not believe what he was hearing. He was angry. Impossible! I don't believe you! Impossible! No! I am your mother, Sangkuriang, your real mother. Then Sangkuriang kicked the boat, which flew far away. The boat came to rest upside down and turned into a mountain, which is now known as Tangkuban Perahu Mountain. Teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Oke, nah itulah tadi video yang kita saksikan secara bersama-sama. Next, in here I will explains about the narrative text materials. One is the definition and the purpose, the generic structure, the linguistic features, the form of narrative text, the example of narrative text. For the first materials, we will be learning about the definition of narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the story that past event. It is an account of a sequence of events, usually in a chronological order, and deal with actual or fictitious experience in different ways to the reader or listener. Apa itu naratif teks? Naratif teks adalah teks yang menceritakan tentang sebuah dongeng atau cerita di masa lampau. Yang di situ biasanya ada susunan terdiri dari chronological order atau pengalaman-pengalaman, atau di situ nanti ada cerita-cerita berbagai konflik dan lain sebagainya. Nah, itu definisi dari naratif teks. Yang kedua, what is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to entertain or to amuse people, in here the reader or the listener. Ini tujuannya yaitu untuk menghibur atau menyenangkan orang lain. Ini biasanya cerita dari teks naratif itu adalah sebuah cerita imajinasi atau fiktif, artinya tidak nyata. Ya, ini berupa sebuah dongeng sehingga orang akan terhibur dalam membaca ataupun dalam mendengarkannya. Nah, itu adalah the purpose of narrative text. The generic structure of narrative text. One, orientation. What is orientation? Apa itu orientation? Orientation adalah pendahuluan atau pembuka yang biasanya di situ memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat di mana kejadiannya. Yang kedua, complication. What is complication? Apa itu complication? Complication itu adalah pengembangan konflik atau pemunculan masalah-masalah yang ada pada cerita tersebut. Biasanya ada satu konflik, dua konflik, atau lebih dari dua konflik. And the next, resolution. Apa itu resolution? Resolution itu penyelesaian dari konflik-konflik yang terjadi atau solving the problemnya, gitu ya, pemecahan dari
masalah-masalah tadi yang ada di dalam kompleks. Selanjutnya generic structure yang keempat adalah reorientation. Apa itu reorientation? Yaitu ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan di situ berakhirnya dari suatu cerita. Tetapi ini biasanya opsional, ya. Artinya tidak selalu ada di dalam teks naratif atau tidak disebutkan dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Koda itu perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran atau nilai apa? What is the moral value? Apa hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Hanya juga di situ ya, sifatnya adalah optional, dia jadi bisa tercantum atau tidak. Biasanya bisa sad ending ataupun happy ending. Oke, lebih jelasnya Ibu akan berikan kepada kalian di sini salah satu contoh how to identify the generic structure of the text. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi dari generic structure dari sebuah teks naratif. Dan ini akan Ibu tayangkan sebuah slide, ya. Ini contoh dari bagaimana kita cara mengidentifikasi dari generic structure of the text of narrative text, ya. Kalian bisa lihat di sini ada generic structure-nya. Kemudian Ibu kasih contoh yaitu tentang Snow White. Ya, yang pertama, Ibu akan bacakan dulu. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunts and uncle because her parents were dead. Nah, itu adalah orientation, adanya di paragraf pertama, gitu ya. Jadi berisi when, kapan terjadinya, where, di mana, kemudian who dan siapa di sini karakternya, gitu ya. When-nya once upon a time. Kemudian where, di mana, di situ ya ada kemudian lived with her aunts dan siapa who are the characters, itu ada Snow White disebutkan di orientation, biasanya di paragraf pertama. Next, ada complication, generic structure yang kedua, complication. Ibu akan bacakan selanjutnya. One day, she heard her uncle and aunts talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Itu konflik yang pertama yang dihadapi oleh Snow White karakternya, ya. Jadi suatu hari dia mendengar paman dan bibinya sedang berbicara tentang membicarakan Snow White. Dia ya akan meninggalkan dari the castle. Kenapa? Karena mereka ingin pergi ke Amerika dan tidak bisa membawanya karena tidak punya cukup uang to take Snow White, untuk membawa Snow White. Nah, itu permasalahan yang pertama, konflik yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya dari konflik yang terjadi pada yang pertama, di situ ada resolution. Jadi, untuk pemecahan masalahnya, resolution itu. Apa resolutionnya? Snow White did not want her uncle and aunts to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunts and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Nah, itu pemecahan konflik yang pertama, pemecahan masalahnya, resolutionnya. Ya, Snow White tidak ingin her uncle and aunts, paman dan bibinya, to do this, melakukan hal ini. So she decided it would be best if she run away. Sehingga dia memutuskan untuk pergi gitu ya, untuk kabur aja, katanya lebih baik saya kabur dari sini. Nah, the next morning, berikutnya, pagi berikutnya, besoknya, she run away from home, dia lari dari rumah. Ya, when her aunts and uncle were having breakfast, ketika paman dan bibinya sedang sarapan pagi. Dia she ran away into the woods, dia pergi ke hutan meninggalkan paman dan bibinya. Ya, itu solusi yang diambil oleh si Snow White. Oke, next. Di sini muncul konflik yang kedua. She was very tired and hungry. Tapi dia merasa lelah dan lapar. Itu permasalahan yang kedua setelah dia kabur, ya. Nah, di sini ada resolutionnya. What is the resolution selanjutnya? Then she saw this little cottage. She knocked
but no one answered, so she went inside and fell asleep. Kemudian dia melihat ada sebuah perkampungan, ya. Dia ada sebuah rumah kecil gitu ya, gubuk. She knocked, dia mengetuk-ketuk pintunya, but no one answered. Tapi tak satu pun ada yang menjawab. So she went inside, sehingga dia memutuskan untuk masuk aja gitu ya, and fell asleep, dan di situ dia tiduran. Itu resolusi untuk resolusi dari konflik yang kedua, untuk menahan rasa lapar dan lelah. Nah, ini minor complication, timbullah konflik yang berikutnya. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. Sementara itu, ada 7 kurcaci datang, ya, atau tiba di rumah setelah mereka bekerja. They went inside. Mereka masuk. There, they found Snow White sleeping. Mereka melihat ada Snow White sedang tidur. Then Snow White woke up. Dan Snow White terbangun. Ya, she saw the dwarfs. Dia melihat kurcaci-kurcaci itu. The dwarfs said, dan mereka berkata, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Siapa namamu? Nama saya Snow White. Ya, itu konflik yang terjadi pada konflik yang kedua. Sekarang apa resolusinya? Ya, generic structure yang berikutnya, major resolution. They said, "If you wish, you may live here with us." Jika kamu mau, seandainya kamu mau, kamu katanya boleh tinggal bersama kami. Snow White said. Snow White menjawab, "Oh, could I?" Bolehkah? Thank you, terima kasih kalau begitu. Then Snow White told the dwarfs the whole story, and Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Ya, nah kemudian setelah itu mereka 7 kurcaci itu tinggallah gitu ya bersama, dan Snow White pun hidup lived happily ever after. Hidup bahagia selamanya bersama kurcaci-kurcaci itu. Nah, itu adalah salah satu how to identify the generic structure of the text gitu ya. Itu contoh dari Ibu. Oke. Next. Alright, setelah kita tadi mempelajari apa identify the generic structure, kita sekarang ke grammatical features atau ciri-ciri dari teks naratif ya. Yang pertama, use of past tense, menggunakan simple past tense atau tenses past. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena kejadiannya itu sudah terjadi pada waktu lampau. Pas ini waktu yang dipakai pada kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi. Ya, contohnya di situ ada once upon a time, zaman dahulu kala, there lived. Nah, di situ ada kata lived menggunakan verb past tense, gitu ya. Asalnya live jadi lived, verb past tense itu contohnya. Kemudian ada kata went, tadi ada went itu asalnya go, dia menjadi went, pergi, gitu. Atau tadi inside, masuk, ya. Tadi menggunakan past tense. Yang kedua, use adverbs of time, menggunakan kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu, misalnya tadi ada once upon a time. Kemudian biasanya naratif teks ini diawali dengan long time ago. Kemudian once, a long time ago, one day. Ya, itu adverb of time, kata keterangan waktu yang digunakan dalam teks naratif. Ya. Ciri yang ketiga, grammatical features yang ketiganya, menggunakan pronoun. Pronoun itu pengganti kata benda. Ya, misalnya tadi ada she went inside home, gitu ya, dia masuk. Nah, she di situ pengganti dari siapa? Snow White, dan itu pronoun. Ciri yang keempat, adverbs adverbial atau penghubung, menggunakan penghubung waktu, ya.
ada tadi yang di garis bawahi bisa kalian lihat, ada menggunakan then, kemudian before, first, at once. Nah, itu kata keterangan penghubung waktu. Ya, selanjutnya ada menggunakan adjectives. Ya, adjectives itu untuk apa fungsinya di sini? To describe the people, animal, or things in the story. Gitu ya. Jadi menggunakan kata sifat. Fungsinya untuk tadi menjelaskan Snow White itu siapa, gitu ya. Jadi menggambarkan tentang seseorang yang akan kita ceritakan atau binatang yang akan kita ceritakan, gitu ya. Itu menggunakan sifat-sifatnya, adjectives-nya. Ciri yang selanjutnya adalah use of active verbs, menggunakan kata kerja yang berkenaan dengan kegiatan fisik. Ya, yang bagaimana? Contohnya, they went up the hill. Gitu ya. Nah, went to the hill. Nah, kata went itu adalah action verbs, kata keterangan atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Ya, selanjutnya menggunakan use of mental processes, gitu ya, kata kerja yang berkenaan dengan feeling atau perasaan or thinking. Ya, misalnya ada kata hated, ada kata like, love. Nah, itu adalah mental processes. Dan pastinya menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Juga yang terakhir, ciri yang terakhir menggunakan nanti kosakata yang langsung berkaitan dengan kehidupan tokoh dari cerita tersebut. Itu adalah grammatical features of narrative text. Okay, alright. The last explanation about the narrative text is forms of narrative text. Jenis-jenis dari naratif teks ada apa aja? Ya, one, fable. Satu adalah the second form of narrative text. Yang kedua ada legend atau legenda. Yang ketiga myth atau mitos. Yang keempat ada fairy tale, ya, atau dongeng tale atau cerita rakyat. Last one is love story. Dan contoh naratif teks yang lain adalah bentuk teks naratif yang lain adalah nanti Ibu akan suguhkan kepada kalian contoh dari naratif teks tentang cerita Malin Kundang. Nah, itu saja penjelasan kali ini, gitu ya, tentang materi naratif teks. Thank you very much. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi penayangan video pembelajaran kita hari ini tentang naratif teks. Kalian sudah cukup paham kan? Oke, jadi Ibu bisa simpulkan naratif teks is an imaginary story to entertain the people. Naratif teks adalah sebuah cerita dongeng khayalan yang tujuannya itu hanya menghibur orang yang membaca atau menontonnya, sekalipun cerita itu berakhir sedih. Nah, setelah kalian memahami dan mempelajari materi pembelajaran ini, Ibu akan memberikan soal-soal latihan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami terhadap materi ini. Dan untuk latihannya, Ibu akan share insya Allah di grup WhatsApp. Silakan kalian salin dan kerjakan, kemudian kirimkan ke nomor Ibu. Ya. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Jangan lupa saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TPUP Edukasi Generasi. Sampai jumpa, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.